आज आमर कांजी बना होची। हाँ कांजी पाई कौन दही दहीटा कौन कल के बेसन गुलाइ की रखा है ये दहीटा बेसन गोला है कि अल्प टिके बेसन गोला है कि अध घंटा आगु रखा है देखि पारछन तो दहीटार टिके कलरटा भी टिके बेसन गोला पर कलरटा टिके चेंज हो तापरे दही बसाला मीडियम आंच आंच हाई अच्छी ना आंच मीडियम टिके रखा तेल आगे परिवा पकेवा कांजी साधारणतः ये भेंडी पड़े एटा कौन मासनाड़ी आउ बोईतालु और मुझे हेल्प कर दो भाजियार टे हेल्प कर दो एबे भेंडीटा एबे किस समय पर मासनाड़ी पकेवा ना कि भेंडीटा को लो फ्लेम रे भाजी देके टिके सीझी दिबा बलिया करदबा ढंकणा दे देके भेंडीटा टिके गोले दबा नने लागी दिबो पुणी ढाकना दे दो हे आसिलानी एबे भेंडी हे गला पुणी टिके तेल दबा तेल देके मार्सा नाड़ी आ हल्का टिके लुण देके सीझापी दबा ढंकणा देख टे काढ़ी गोले दबा एबे मो काम है भेंडीटा को ये भेंडीटा को टे चाखी दबा लुण हो कि ना एबे 5 मिनट पर हम ढाकना खोलचे मझे मझे टे गोलौले टे डांगे देले आउ 5 मिनट दरकार एबे ढाकना काढ़ा काढ़ सीझीगला ना ये पूरा कांजी रे पकाइबा पूरा रेडी भेंडी भी रेडी मारिसनाड़ी और बोईतालु रेडी ये भुसुंगा पत्र रखा है ये कौन आउ कौन रख सुखिला लंका कंचा लंका रसुण तेल नवा चचद आंचटी मीडियम अच्छे ना मीडियम अच्छे टिके तेल गरम होला पर पकेया 5 फुटण और जीरा से गला पर छिचाई के रखी ताई रसुण लंका लंका काटी काटी हाँ बढ़िया बासना टिके भाजिया दबा भाजी आसला रसुण हो गला
ଏବେ କାଞ୍ଜି ଢାଳିବା ନା ପ୍ରିପେୟାର ଏ କରିକି ଦହିଟା ରଖିଥିବା ଦହିଟା ଢାଳିବା। ହଳଦୀ ପକେଇଲନି? ଦହିଟା ପକେଇବା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଳେଇବେ, ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଦହି ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏମିତି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଫୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବା ପକେଇବା। ହଳଦୀ ପକେଇବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ ନା? ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ କି? ଟିକେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ, କଲର୍ ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ, ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଡାଙ୍ଗିବା? ଦହିଟା ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଡାଙ୍ଗିବେ। ଦହିଟା ଫୁଟିବ ମାନେ କେମିତି ଟକଟକ ହେଇକି ଫୁଟିବ ନା? ହଉ, ଡାଙ୍ଗି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାଙ୍ଗି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦହି ଫୁଟିଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳଉଥିବାରୁ ଦହି ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ, ପୁରା ଭଲ ଅଛି। 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ପରିବା ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବେ, କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ଦେବେ। ପରିବାରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଭଜା ହେଇଥିବ ସେଇ ହଳଦୀରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କିଛି 4-5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାର ଟିକେ ବାସ୍ନା ଦହିର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ପକାଇଦେଲି। ଦହିର ଟିକେ ବାସ୍ନା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଆସୁଛି ନା? ଦହିର ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ କଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବେ। ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଦହିର ଢାଙ୍କିବାନି ତ ନା ଫ୍ଲେଭରଟା ଯେମିତି ସବୁ ପରିବା ଭିତରକୁ ପଶିବ। ମାନେ ଢଙ୍କା ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେଉଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେଉଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଳଉଥିଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି କାଞ୍ଜି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୋଳ ଦହି ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହିକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ